औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ये जी बांग्लादेश के भाई हैं, ये शॉप पे आए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो पहले तो इनका जो है तारफ़ पूछते हैं। अपना नाम बताएं भाई पहले। आल अब्दुल अजीज। और कहाँ से हैं आप? कितनी देर हो गई आपको रोमानिया में? আমি রোমানিয়াতে আসছি প্রায় 1.5 বছর হয়ে গেছে। তো 1.5 বছর হয়ে গেছে আমি ওইভাবে কোনো এশিয়ান শপ দেখি নাই, যেখানে আমাদের সাউথ এশিয়ার মানুষজন তো আমরা অনেক মশলা টসলা খাই, এগুলো এখানে পাওয়া যায় না, অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, যার জন্য প্রচুর চিন্তা ভাবনা করতে হইতো। ইভেন বাংলাদেশ থেকে কেউ আসার সময় নিয়ে আসতে হইতো, তো এটা তো আর বেশি দিন যাইতো না। এরপর আবার এখানকার মশলা দিয়ে রান্না করতে হইতো, তো রান্নাগুলো অত টেস্টি হইতো না। তো যাক, আজকে এখানে আসলাম, আসার পরে দেখলাম যে অনেক মশলা টসলা আছে। আমি নিলাম, আমি প্রায় 340 লের বাজার করছি মশলা টসলা। আমাদের কিছু দেশি পণ্য আছে, যে লাচ্ছা সেমাইও আছে, তারপর আবার আমের আচারও আমি নিলাম। তারপর অনেক কিছুই পাওয়া গেছে যেগুলো এখানে অ্যাভেলেবেল না আর কি। আমি এই যে প্রায় মোটামুটি 10-12 কেজি আমি বাজার করছি। सामान लिया तो ये बांग्लादेशी जुबान में डिस्काउंट भी मिलता है तो बता रहे। আচ্ছা, আমি প্রথমবার আসছি ভাই, আমার ডিসকাউন্টও দিছে, আমার প্রায় 12 লে ডিসকাউंट দিছে ভাই। अगर ज्यादा सामान लेते हैं, भाई ने बोला है कि डिस्काउंट। ये तुलचिया शहर से आए हैं, शिप यार्ड वहाँ पे कंपनी, वहाँ पे बहुत सारे जो एशियन के लोग हैं। तो अगर किसी को वहाँ पे ऑर्डर चाहिए तो फोन करे, तो उसको हम जो है वो डिलीवर भी उधर करेंगे। वहाँ उसको भाई को इधर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई आई थे, वेलकम जनाब, थैंक यू आपका भी तशरीफ़ लाए इधर। तो बाकी बांग्लादेशी ज़ुबान में इन्होंने आपको बता दिया, जो बांग्लादेश के लोग सुन रहे हैं तो वो समझ गए होंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, थैंक यू जनाब। ধন্যবাদ ভাই।